So I'm going to show you how to install Linux on VirtualBox. First, go to this website, virtualbox.org. So after nyo makapunta dyan, sa website na yan, click nyo lang tong Oracle 9 or Red Hat Enterprise 9. So after nyo maklik yan, magda-download yan automatically. Tapos after nyo mag-download, install nyo lang siya. Install nyo lang. Then after ma-install nun, download nyo naman punta naman kayo dito sa website. Dito sa ubuntu.com/download/desktop. So pagkapunta nyo dyan, download nyo lang tong Ubuntu 24.04 LTS. So yan. Yan yung pinaka mismong OS nyo na i-install natin sa VirtualBox. So after nun, punta naman tayo sa mismong Oracle or VirtualBox na in-install nyo kanina. Natin dyan. So makikita nyo naman tong new. Click nyo lang yung new. Type Linux or name na gusto nyo. Then, yung pinindot nyo kanina yung dindownload nyo kanina na Ubuntu. Install nyo lang yon. Click nyo dyan. Then, skip unattended installation. So, dito sa hardware, choose lang kayo dito. Pwedeng sagad hanggang dulo. Depende sa inyo. Wag lang mas bababa talaga kasi hindi siya mag-i-install. So, next. Dito naman sa virtual hard disk, since virtual siya, pwede ako maglagay ng madami. So, yeah, 1.14 terabyte yung ilalagay ko. Yan. After nan, finish na. Yan na mismong system nyo or yung OS nyo. So, start na natin siya. Yan. Waiting lang. So, next. Nandito na tayo sa mismong Ubuntu. Try or install Ubuntu. Then, click capture. Click enter to start. Para mag-function siya. Yan. So, next na gagawin nyo is click install Ubuntu. So, yeah. Continue with language, English. Click nyo lang tong normal. And then, download updates while installing Ubuntu. Continue. Then next, click install now. Click nyo tong erase this and install Ubuntu. And then install now. And then click continue. Then click continue since nasa Manila naman tayo. You can set up your name, Wendell and Ram. Since dalawa kami dito. So username ko is Wendell. Choose ka lang ng password mo, any password. Then click continue. So yan na. Nag-i-install na siya. So wait lang natin. So yeah, yan na tayo. So pindutin lang natin yung kaninang nilagay natin na password. Install Ubuntu. So pwede naman din natin skip yan.
and then skip for now. Skip for now. Skip, and then next. Next. Setup lang, and then done. Yeah, so that's it. That's how install Ubuntu.